Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughah tahapan yang kedua, jilid yang kedua, bersama teman-teman ummahat, kawan-kawan ummahat dan akhwat, angkatan yang ke-6. Kemarin kita sudah masuk pelajaran ke-20, Ad-Darsul Ishrun. Sudah sepertiga kita lalui Durusul Lughah jilid 2 ini sudah kita pelajari sepertiganya. Karena DL2 ini, Durusul Lughah jilid 2, ada 31 daras. Kita sudah sampai ke daras 20. Tema daras 20 ini, Darsul Ishrun, seputar isim al-musanna. Al-musanna, lawan dari mufrad, lawan juga dari jamak. Mufrad 1, musanna 2, jamak lebih dari 2. Kita ulang definisinya. Kemarin Ummu Aiza mungkin awalan. Al-musanna ismun yadullu ala snaini aw isnataini biziyadati alfin. Ali gitu. Oh, Ali. Biziyadati alifin wa nunin fi akhirih. Musanna ialah isim yang menunjukkan atas dua muzakkar atau musanna atau muannas dengan tambahan alif atau nun dan nun di akhirnya. Bagus. Kitabun sebuah buku. Kitabani. Kitabani dua buah buku. Masjidun sebuah masjid. Masjidun sebuah masjid. Masjidani dua buah masjid. Komisun sebuah kemeja. Komisani dua buah kemeja. Akhirannya alif dan nun. Nunnya berharokat kasrah. Ni masjidani kitabani kasrah. Ya. Kalau jamak mudzakkar salim, misalnya mudarrisun, jamak mudzakkar salimnya Mudarrisaini. Jamak mudarrisuna. Nah, nunnya berharokat fathah. Mudarrisuna. Kalau dua guru mudarrisani. Nih, harokat nunnya kasrah. Nih gitu. I'rabuhu, i'rabnya Rabuhu yurfa'u bi alifin wa yunsabu bil ya'i wa yujarru gitu. Wa yajurru bil ya'i. Wa yujarru bil ya'i. I'rabnya i'rab musanna. Kembali marfu'nya dengan alif dan mansub dengan ya dan majrur dengan ya. Jadi i'rabnya dengan huruf alif, ya,
dan Kapan marfu bil alif? Ketika marfu dengan dia alif. berbentuk musanna gitu aja. Oh iya ya, nah Ustaz. Ketika berbentuk sana. Dan isim yang dibaca marfu itu Dan bisa sebagai mubtada, bisa sebagai fa'il, ya nah Ustaz. Isim-isim yang dibaca marfu dalam keadaan marfu bisa sebagai mubtada, bisa Sebagai fa'il. sebagai fa'il. Contohnya sebagai fa'il di sini Ja'al waladani. telah datang dua anak laki-laki. Jumlahnya jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Ja'a Ja'a fi'lun fi'il madi mabni ala fatih. sahah. Al-waladani Waladani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. gitu marfu bil alif. Nah, Ustaz. Telah datang dua orang dokter. Ja'al tabibani. Tabibani telah datang dua orang pedagang peniaga. Ja'al tajirani. Sahah. Tajirani fa'ilun Tajirani sebagai fa'ilun. marfu Marfu alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. sahah. Ya kan sama kan? Waladani tajirani tabibani marfu bil alif tuh. Alifnya selepas dal itu waladan nunnya ganti dari tanwin. Tambahan pengganti dari tanwin. Kalau mufrad seorang anak telah datang Ja'al waladu. al waladu. Ja'al Betul, al waladu. waladu fa'il. Ya, marfu kan. Marfunya dengan apa? Al waladu Ada domah. marfu bi dhammah li'annahu ismun Ismu mufrad. mufrad marfu bi dhammah. Begitupun jamak taksir. Ja'a Ja'al auladu. auladu fa'il marfu Marfu bil waw. Jamak bil waw. bukan al auladu du Domah. sama marfu Domah. bi dhammah li'annahu jam'un Taksir. taksir marfu bi dhammah bukan waw. Kalau waw dengan isim Jam. yang 5 tuh abu fu zu. Ya. Syukran. Umu Aiza bagus, Masya Allah. Umu Asoka. Ustaz. Al-Musanna tadi marfu bil alif. Sekarang mansub. Mansub bil apa dia? Bil ya. Bil ya. Contohnya Contoh kalimatnya di sini fiilnya muta'addi ya. Zurutul ukhtaini. Artinya apa? Saya mengunjungi dua saudari. Nah, dua saudari. Isi musannanya di sini kata Ukhtaini. ini dia dimansub. Alasannya kenapa dimansub dia? Fi mahali raf'in maf'ulun. Fi mahali nasbin maf'ulun bih. Bukan mahal. Oh, naam. Nggak pakai mahal ya. Yang menasabkan ukhta ini Karena dia musanna. yang menasabkannya, yang menjadikannya maf'ul bihi ada Karena faktor. ada fi'il muta'addi. Ada fi'il muta'addi yaitu fi'il Zur. zur. Zur.
Ada kata zara, mengunjungi, dia muta'addi. Kalau ja'a tadi, Fi'il fi'il lazim. Lazim ya? lazim, tidak butuh objek, tidak butuh Naam. maf'ul bih. Kalau zurtu butuh objek, Naam. mengunjungi siapa? Zurtu fi'lun Zurtu fi'lun madi mabni mabni ala sukun watta wata domir muttasil mabniyun mabniun ala dhammi fi mahalli. fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilnya sudah ada. Fa'ilnya Naam. sudah ada yaitu domir ta'il. Muttasil. Al-ukhtaini Al-ukhtaini maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi biliya li'annahu musanna. wa alamatu nasbihi al-ya'u. Annahu li'annahu musanna. Tanda nasabnya ya. Ya setelah ta tuh, tai. Ya-nya dilembutkan di lin. Taini. Naam. Naam. Taini. Ukhtaini. Kalau satu saudari perempuan, Ukhtun. zurtu Zurutu al-ukhtu. Al-ukhta ukhta marfu. Mansubnya dengan dengan fathah al-fathah li'annahu ismun mufrad. mufrad. Zurtul ukhta. Musannanya zurtul ukhtaini. Dia musanna muannas. Naam. Musanna muannas. Kalau jamaknya jamak muannas salim zurtul. Zurutul akhwata. Kalau akhwat Akhwati. jamak muannas Akhwati. salim Akhwati. maksud bil kasrah. Zurtul akhwati. Zurtul banati. Zurtul ummahati. Zurtul fatayati. Maksud bil kasrah. Syukran. Ummu Apa Ustaz? Asoka, saya mengunjungi 2 sekolah. Zurutul madrasataini. Madrasataini. Saya mengunjungi 2 masjid. Zurutul masjidaini. Masjidaini. Syukran. Asoka. Apa Ustaz? Ummu Zain al-musanna tadi sudah marfu bil alif, mansub bil ya, sekarang majrurnya Dengan ya, bil ya. bil ya juga. Contohnya Akaltul halwa minal ulbataini. saya makan Saya makan manisan dari 2 toples itu. toples itu 2 kaleng itu. Mana isim musanna? Isim mustannanya al-ulbataini. Al-ulbataini, 2 kaleng, 2 toples. Di sini dia didahului oleh huruf jar min. Min harfu Min harfu jar. al-ulbataini berarti Ismun majrur. ismun majrur wa alamatu jarrihi Wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu musanna. li'annahu musanna. Sama kayak mansub bil ya juga kan? Naam. 1 toples, 1 kaleng. Al-ulbati. Minal ulbati. Majrurnya dengan Kasroh. kasrah. Minal ulbati dari 1 kaleng, 1 toples. Kalau jamaknya ulab minal ulabi sama kasrah. Ulabi. Saya makan permen itu dari sebenarnya dari apa? Dari 2 kantin. Kantin. Akaltul halwa minal Duka minal dukaini. duka Minal
dukataini. Dukan kan satu Oh, kantin satu. dukan. Minal dukani. Kalau musanna Minal dukaini. duka nai. Dukanaini. Nai. Oh, Dukan akaltul halwa minal dukanaini. mana dukan naini. Dukanaini. Dukanaini. Dari dua masjid misalnya Minal masjidaini. nah, kharajtu minal masjidaini misalnya kan. Naam. Dari dua sekolah Minal madrasataini. kalau huruf jar yang lain ila. Ke dua pasar Ila su ila sukaini. suqaini. Astagfirullah. Ila suqaini. Ila suqi suqaini. Suqaini. Jadi huruf akhirnya di fathah jadinya. Sukun Suqaini. suqaini. Dari Naam. suqi suqaini. Minal Suqaini. madra minal masjidi di minal masjidaini. Daini. Dalnya jadi fathah dia. Naam. Syukran. Wazain. Afwan Ustaz. Ummu Yusuf kita latihan al-musanna al-marfu. Al-musanna al-marfu'. Marfu'nya dengan apa, Dengan alif. Dengan alif, marfu' bil alif. Kita baca ya. Hamidun. Hamidun wa Khalidun akhwani. Hamid dan Hamid dan Khalid adalah dua bersaudara. Ini jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah Hamidun sebagai atau ma'tufun li Hamid. 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 Hamid sebagai mubtada. Mubtada marfu'. Marfu'un bid dhammati. Al-waw harfu Al-wawu harfun atfin mabniun ala harfu al-fathi. Khalidun Khalidun ma'tufun bil hamidin ma'tufun ala. ala hamidin. Nah, dia mengikuti Hamid. Marfu' juga. Dhammah. Marfu'un bid dhammati. Nah, itu dia. Jadi Hamid mubtada. Khalid bukan khabarnya. Sebagai isim ma'tuf kan? Ma'tuf dan hamid. Khabarnya mana? Khabarnya Akhwan. Akhwan sebagai Khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi alifun li'annahu musanna. gitu. Kita baca bawahnya, Am-mudarrisani huma la huma talibani. Apakah keduanya? Apakah keduanya itu guru? Bukan, tidak. Keduanya itu murid. Huma talibani jadidan. Keduanya adalah dua murid yang baru. Bagus. Yaskunu. Yaskunul akhwani fi mahja'il jami'ati. Kedua saudara ini tinggal di Mahaji itu asrama universitas. Akhwani di sini sebagai apa deh? Sebagai fa'il. Fa'il. Marfu'un bin alifin li'annahu musanna. Ahadara.
أحضر الطالبان الجديدان اليوم يا أستاذ. نعم. Apakah kedua pelajar itu? Apakah kedua pelajar yang baru itu hadir, datang hari ini, wahai Ustadz? Ya. Mada? Mada yadrusul akhwani? Apa yang sedang dipelajari kedua saudara itu? Amma Hamidun fayadrusul lughatal arabiyyata. Adapun Hamid dia mempelajari bahasa Arab. Dia sedang mempelajari bahasa Arab. Wa amma akhuhu Khalidun fayadrusul hadis syarifah. Dan adapun saudaraku Khalid, dia sedang mempelajari hadis yang mulia. Sa'alal mudiru ustada mujtahidani huma. Kepala sekolah bertanya kepada Ustadz, apakah keduanya itu bersungguh-sungguh? Qala Ustadzu, na'am, ya Syekh, huma mujtahidani wa zakkiyani. Berkata Ustadz, ya Syekh, keduanya itu murid yang bersungguh-sungguh dan pintar. Bagus, Yusuf. Semua musannanya semuanya dibaca mufrad, marfu. Dibaca marfu dalam keadaan marfu. Sebagai khabar, sebagai fa'il. Ya, sebagai mubtada. Baca ulang tanpa diartikan. Hamidun wa Khalidun akhwani. Amudarrisani huma? La, huma talibani. Huma talibani jadidani. Yaskunu akhwani fi mahja'il jami'ati. Ahadarat talibani al-jadidani al-yawma ya ustadzu. Na'am. Mada yadrusul akhawani? Amma Hamidun fayadrusul lughatal arabiyyata. Wa amma akhuhu Khalidun fayadrusul hadis syarifah. Sa'ala al-mudiru al-ustadza. Amujtahidani huma? Qala ustadzu, na'am, ya syekhu, huma mujtahidani wa zakkiyani. Wa zakkiyani. Syukran. Yusuf, bagus. Apa Ustaz? Waktu cinta, latihan berikutnya. Al-musanna. Al-musannal mansub. Artinya apa? Musanna dalam keadaan mansub. Nah, mansubnya dengan apa dia? Tanda nasabnya? Ya. Ya. Contohnya di sini. Zurtul akhwaini. Artinya apa? Zurtu. Saya mengunjungi dua saudara. Nah, saya mengunjungi, saya berkunjung, saya mendatangi, saya melawat dua saudara. Nah. Zurtu fi'lun. Zurtu fi'lun madi mabni ala sukun. Watta domir. Domirun muttasil. Mabniyun ala dommi. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilnya sudah ada.
Zurtu mengunjungi siapa? Berarti butuh objek kan? Fiilnya muta'addi kan? Butuh objek. Berarti al-akhawaini sebagai apa tuh? Cinta? Jaringannya putus ya. Kita tunggu aja. Inqata. Ya, al-akhawaini sebagai Al-akhwaini sebagai maf'ulun bih terus mansubun mansubun bil ya li li'annahu musanna. bawahnya ya. Azurtal akhwaini amsi. Apakah kamu telah mengunjungi dua saudara itu kemarin? Naam. Terus Madza ra'aita amama baitihima? apa yang kamu lihat di depan rumah keduanya? Bagus. Ra'aitu sayyarataini wa kana fihima nasun. Saya melihat dua buah mobil dan di dalamnya terdapat manusia, orang-orang. Orang betul. Man ra'aita fis sayyaratil ula? Siapa yang kamu lihat di dalam mobil itu? Apa ini? Mobil yang mobil yang lain? Yang pertama. Yang pertama. Ra'aitu rajulaini wa waladaini. Saya melihat dua pemuda dan dua anak laki-laki. Dua laki-laki dewasa dan dua anak laki-laki. Ama ra'aita darrajataini aidon? Apakah kamu tidak melihat dua sepeda juga? Betul. Qala li Hamidun innahu ishtara darrajataini. Hamid berkata kepadaku, sesungguhnya dia telah membeli dua sepeda. Bala. Ya. Tentu. Jalastu fi ghurfati Hamidin. Saya berjalan saya duduk di kamarnya Hamid. Wa Khalidun kana fil matbakhi waja'a ba'da qalilin. Dan Khalid dia di dapur dan datang sebentar lagi. Ra'aitu fi yadihi ulbataini wa finjanaini wa kuban. Saya melihat di tangannya ada dua toples. Dua toples. Dan dua cawan, dua cangkir. Dan dua cangkir. Dan sebuah kuban. Dan sebuah gelas. Aakalta wasyaribta? Apakah kamu sudah makan dan minum? Naam. Iya. Ya, bagus, Masya Allah. Terus cinta ulang tanpa diartikan. Zurutul akhwaini.
Azurtal akhawaini amsi? Naam. Madza ra'aita amama baitihima? Ra'aitu sayyarataini wa kana fihima nasun. Man ra'aita fis sayyaratil ula? Ra'aitu rajulaini wa waladaini. Ama ra'aita darrajataini aidan? Qala li Hamidun innahush tara darrajataini. Bala. Jalastu fi ghurfati Hamidin. Wa Khalidun kana fil matbakhi wa ja'a ba'da qalilin. Ra'aitu fi yadihi ulbataini wa finjanaini wa kuban. Naam. Aakalta wa syaribta? Naam. Ahsanti akhti cinta, syukran. Bagus. Afwan Ustaz. Mufatima berikutnya Al-Musanna. Bismillah. Al-musanna majruru. Musanna yang dibaca Dalam keadaan majrur. keadaan majrur. Majrur dengan apa dia? Dengan ya. Dengan ya. Sama dengan mansub kan? Naam. Contoh kalimatnya Madza. Madza fil ulbataini? Apa yang ada? Apa yang ada di dua toples? Dua Kaleng. toples itu. Kaleng. Ya. Dua kaleng, dua toples itu. Al-halawa. Al-halawa fi ulbataini ya Khalidu. Wahai Khalid. Wahai Khalid, di dua toples Manisan itu manisan itu wah, ada di dalam dua kaleng. Bagus. Awadota sukaron finjanaini ya akhi. Awadota. Apakah kamu meletakkan gula di dua cangkir wahai saudaraku? Naam, ya. Sa'altu Khalidan min ayyi udubin tadrusul haditsa syarifah. Saya bertanya pada Khalid, di mana min ayyi, dari buku apa? Dari buku apa kamu menulis hadis yang mempelajari. Oh, dari mana kamu mempelajari hadis yang mulia ini? Qala ada rusuha min hadainil kitabaini. Dia berkata, saya belajar dari saya mempelajarinya dari dua hadis dan dua kitab. Dari dua kitab. Bagus, dari dua kitab ini. Innahuma min ahsanil kutubi. Sesungguhnya keduanya sangat termasuk buku yang paling bagus. Ayul kitabaini aksaru. Kitab yang mana yang paling ringkas? Kitab mana yang paling ringkas? Hada, ini. Betul. Abilugataini huwa. Abilugataini apa ya pasnya? Abilugataini. Apa Ustaz? Lugataini. Hada. Apakah keduanya Ustaz ya? Abilugataini itu apa Ustaz ya? Dengan dua bahasa. Abilugataini. Abilugataini, apakah dia dengan dua bahasa?
La innahu bilugotil Qur'ani fakot. Tidak, Tidak. Dia hanya tidak. Dia hanya menggunakan bahasa Al-Qur'an saja. bagus. Fatimah. Baca ulang. Madza? Madza fil ulbataini. Hmm. Halawa fil ulbataini ya Khalidu. Awadota sukaron fil finjanaini ya akhi. Naam. Sa'altu Khalidan min ai kutubin tadrusul haditha syarifa. Qala adrusuha min hadainil kitabaini. Innahuma min ahsanil kutubi. Ayu Ayyul kitabaini. kitabaini aksaru. Hadza abil lugataini huwa la innahu bil lugatil Qur'ani fakot. Syukran. Fatimah. Santi Om. Apaan, Ustaz? Aiza musanna marfu. Al-musanna. Hamid. Hamidun wa Khalidun akhwani. Langsung. Amudarrisani huma la huma talibani. Huma talibani jadidani. Yaskunul ahwani fi mahja'il jami'ati. Naam. Ahadarat talibanil jadidanil yauma ya ustazu. Naam. Maza yadrusul ahwani. Amma Hamidun fayadrusul lughatal arabiyyata. Wa amma akhuhu Khalidun fayadrusul hadisas syarifa. Naam. Sa'alal mudirul ustaza amujtahidani huma. Qalal ustazu na'am ya syaihu. Huma mujtahidani wa zakiyani. Ikrar. Mu'aiza. Mu'asaka al-muthanna al-mansub. Al-musanna al-mansub zurtul akhwaini. Zurtal akhwaini amsi. Naam. Madza ra'aita amama baitihima? Ra'aitu sayyarataini wa kana fihima nasun. Naam. Man ra'aita fis sayyaratil ula? Ra'aitu rajulaini wa waladaini. Naam. Ama ra'aita darrajataini aidan? Qala li Hamidun innahu ishtarai darrajataini. Bala. Innahu ishtara. Oh, innahu ishtara darrajataini. Aturan tadi ama jawabannya di bawah dulu. Ama ra'aita. Oh, nam. Amma ra'aita darrajataini aidan. Bala. Nah, gitu. Qala Qala li Hamidun innahu ishtara darrajataini. Jalastu fi ghurfati Hamidin wa Khalidun kana fil matbakhi wa jaa ba'da qalilin. Ra'aitu fi yadihi ulbataini wa finjanaini wa kuban. Aakalta wa syaribta? Naam. Syukran muhasabah. Apa Ustaz? Muzain al-muthanna al-majrur. Al-musanna al-majrur. Madza? Madza fil ulbataini? Al-halawa fil ulbataini ya Khalidu.
Awada'ta sukkaron fil finjanaini ya akhi? Na'am. Sa'altu Khalidan min ayyi kutubin tadrusul hadis syarifah. Qala adrusuha min hadainil kitabaini. Innahuma min ahsanil kutubi. Ayyul kitabaini aqsaru? Hadza Aqsa. ayyul kitabaini aqsaru? Isim Hadza apa tuh? Aksaru isim apa? aqsar. Seperti Isim ajmalu. ajmalu. Ajmal. Yang menunjukkan lebih, paling. Ini apa namanya ya? Isim tafdil, apa? Tafdil, afdolu. Isim tafdil. Naam, tafdil. Ayul kitabaini. Ayyul kitabaini aqsaru? Hadza abilugotaini huwa? La, innahu bilugotil Qur'ani faqat. Masih Muzain, latihan di bukunya sekarang Om. Latihan ketiga, ajib. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Jawablah. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan musanna. Jawabannya menggunakan musanna. Ummu Yusuf, jawab Ummu Yusuf. Ummu Yusuf, Nah, Ustaz. musanna ya. Iya, Ustaz. Ya, Ummu Yusuf menjawab. Ummu Zain bertanya. Naam. Wahid, kam akhon laki? Li akhon itu Ustaz. Jawabannya Om menggunakan Li isim musanna. musanna. Li akhoyaini. Musanna marfu di sini. Marfu. Marfu dengan apa? Marfu dengan alif. Dengan alif. Li akhwani. Li akhwani. Alifnya nanti diganti waw tuh. Ya, dengan waw. Iya. Tuh, Akhwani. Iya, Ustaz. Ulang Muzain. Kam akhan. Kam akhon laki? Li akhwani. Nan kam kitaban indaki? Indi kitabani. Alasa. Kam toliban jadidan ja'al yauma? Tolibani jadidani. Ja'al yauma. Ja'al yauma tolibani jadidani. Arba'ah. Kam darsan baqiya fil kitabi? Baqiya fil kitabi darosani. Darsani. Baqiya tersisa, ya kan? Baqiya fil
Sisa dalam dua buku itu Oh, dua dua buku, dua pelajaran gitu, Ustaz. Bakia fil kitabaini. kitabnya satu Ah. saja. Oh, bakia fil kitabi darsani. Khamsah. Khamsah. Kam taliban kharaja minal fasli. Kharaja minal fasli talibani. Sittah. Sittah. Kam rajulan mata fil hadisi. Artinya apa al-hadis, Kejadian. Hadis. Al-hadis. Artinya apa? Kecelakaan. Al-hadis. Kecelakaan, kemalangan, kecelakaan, accident. Ulangi Mu Zain. Kam rajulan mata fil hadisi. Mata fil hadisi rajulani. Gantian Mu Yusuf. Wahid. Kam akhan laka? Laki Mu Zain muannas. Tuh. Wahid. Kam akhan laki? Li akhwani. Asani. Kam kitaban indaki? Bagus. Indi kitabani. Asalis. Kam taliban jadidan ja'al yawma? Ja'al yauma talibani jadidani. Arabi. Kam darsan baqiya fil kitabi? Baqiya fil kitabi darsani. Al-Khamis. Kam taliban kharaja minal fasli? Kharaja minal fasli talibani. As-sadisu. Kam rajulan mata fil hadisi? Mata fil hadisi rajulani. Kalau satu laki-laki Mu Zain, mata fil hadisi. Mata fil hadisi rajulun. Kalau tiga, salah satu. Mata fil hadis. Mata fil hadisi salah satu rajulin. Jamak kan. Rajula Fi'alun. Rijalin. Bagus. Mata fil hadis. Mata fil hadisi salah satu rijalin. Salah satu rijal. Syukran, Zain, bagus. Afwan Ustaz. Ustaz Cinta bertanya. Nah, Ustaz. Dengan Ummu Aiza jawab. Ustaz Cinta wahid. Kam akhon laki. Li akhwani. Kam kitaban indaki. Ini kitabani. Salah. Kam taliban jadidan ja'al yawma. Ja'al yawma talibani jadidani. Kam darsan baqiya fil kitabi. Baqiya fil kitabi darsani. Kam taliban kharaja minal fasli. Kharaja minal fasli talibani. Kam rajulan mata fil hadisi.
Mata fil hadisi rojulani. Fil apanya? Fil hadis. Gantian. Muaizah yang bertanya. Kam akhon laki. Li akhwan. Kam kitaban indaki. Indi kitaban. Kam taliban jadidan ja'al yauma. Ja'al yauma talibani. Talibani jadidan. Kam darsan baqiya fil kitabi. Baqiya fil kitabi darsan. Kam taliban kharaja minal fasli. Kharaja minal fasli taliban. Kam rajulan mata fil hadisi. Fil hadisi. Mata fil hadisi rojulan. Bagus tercinta. Mengasalkan juga. Ummu Fatimah. Hadira Ustaz. Ummu Fatimah bertanya dengan Ummu Asaka ya. Naam, Ustaz. Contohnya. Bismillah. Kam akhon laki. Li akhwani. Kam kitaban indaka. Bukan ka. Indaki. Kam kitaban indaki. Indi kitaban. Kam toliban jadidan ja'al yauma. Ja'al yauma talibani jadidani. Kam darsan baqiya fil kitabi. Baqiya fil kitabi darsani. Kam toliban kharaja minal fasli. Kharaja minal fasli talibani. Kam rajulan mata fil hadisi. Mata fil hadisi rojulani. Gantian. Mu'asaka. Kam akhon laki. Li akhwani. Kam kitaban indaki. Indi kitabani. Kam taliban jadidan ja'al yauma. Ja'al yauma talibani. Talibani jadidani. Kam darsan baqiya fil kitabi. Baqiyati. Baqiyati fil kitabi. Jangan diubah-ubah fiilnya. Saya Ustadznya. Baqiyati fil. Kenapa Ummu Fatimah Baqiyati? Baqi. Baqiya. Enggak. Jangan di otak-atik jangan. Baqiya fil kitabi darsani. Jangan di otak-atik. Kam taliban kharaja minal fasli. Kharaja minal fasli talibani. Kam rojulan mata fil hadisi. Mata fil hadisi rajulani. Nah, rajulain bagus itu Syukran. Latihan berikutnya masih muasakah latihan keempat. Ajib anil as'ilata. Al harfu jar. Ajib anil as'ilatil atiyati mustaqmilan al-musanna. Artinya apa? Jawablah soal-soal berikut dengan menggunakan
Al-musanna. Jawabannya musanna. Ya, Om. Naam. Musanna. Dengan Ummu Zain jawab. Na'am Ustaz. Wahid muassakah? Kam lughatan ta'rifu? Kalau anti, kam lughatan? Kam lughatan ta'rifina? Ustaz. A'rifu Mm-mm. lugataini. Sahih. Isnan. Kam suratan hafidti ya Ummu Zain? Ya umma. Dia Oh, mudhaf. ya Umma Zain. Hafidtu surataini. Nah, di sini Ahmad nggak usah diubah lah. Naam. Kam risalatan katabti ya Ahmadu? Kalau Ahmad katabta, jadi tetap. Oh, naam. Kam risalatan katabta ya Ahmadu? Katabtu risalataini. Arba'ah. Kam hayyatan qatalta ya Ammi? Qataltu hayyataini. Khamsah. Kam daftaron istaraita ya akhi? Ishtaraitu daftaroini. Sit. Kam su'alan sa'alakal mudarrisa? Sa'al soalan berapa soal? Irapkan sebentar. Ummu Asaka. Sa'alaka. Sa'ala. Naam. Kam Fi'il. su'alan sa'alakal mudarrisu? Mudarris sebagai Fa'il. fa'il. Ka sa'alaka. Naam. Ka Sebagai sebagai apa? maf'ulun bih. Ini muqaddam. Muqaddam. Kalau mu'annas sa'ala. Sa'alaki. Sa'alaki. Ulangi, Om. Kam su'alan sa'alakil mudarrisu? Sa'alani al-mudarrisu su'alaini. Su'alaini. Betul. Sab'ah. Kam ta'iratan ra'aiti fil maqari? Ra'aitu ta'irataini fil matori. Thamaniyah. Kam mindilan gosalti? Mindi panjang. Kam mindilan gosalti uhtaki? Nah, di sini Uhtu. fa'ilnya Uhtu. Kam mindilan gosalti uhtuki? Nah, ta'nya gosal. Ta'nya tak nih seperti. Oh, gosalat. Kam mindilan gosalat uhtuki? Gosalat ukhti indilaini. Tis'ah. Kam mushton turidu? Kalau anti. Turidina? Uridu mustoini. Dua sikat, dua sisir. Dua sisir. Nah. Kam miqaddatan ala sariruki? Ala harfu Ala jar. saririki? Ala sariri. Apa tadi ini? Miqaddataini. Nah, di sini muzain. Nggak ada fi'il ya. Oh, berarti apa ini Ustadz? Marfu.
marfu, ya kan? Oh, na'am. Ala sariri berarti ini mubtada ya Ustadz. Mubtada muakhar. Ala sariri Ala sariri muhdatani. mikhad Ala sariri mihoddatani. soalnya soal pengecoh namanya. Ya Sana. kan? Naam. Semuanya mansub kecuali bawahnya tuh marfu dia. Karena dia Sebagai mubtada. Naam. Mubtada muakhar. Ini Abu Zain. Jawabannya nih. Ala sariri mihoddatani. Mihaddatani marfu dia bil alif. Naam. Jumlah ismiyahnya Ustaz. Nah. Khabar Kalau muqaddam. semuanya mansub. Semuanya mansub bil ya. Ya. Mihaddatain marfu bil alif. Mubtada. Pengecoh, soal pengecoh ya. Naam Ustaz. Gantian Abu Zain bertanya. Wahid kam lugatan ta'rifina? A'rifu lugotaini. Nah, Isnan kam suratan hafidti ya Maryamu? Hafidti surataini. Hafidtu surataini. Salasa kam risalatan katabta ya Ahmadu? Katabtu risalataini. arba'ah. Kam hayyatan qatalta ya ammi? Qataltu hayyataini. Khamsah. Kam daftaronis taroita ya akhi? Daftaroini. Istaraitu daftaroini. Kam su'alan sa'alakil mudarrisu? Sa'altul mudarrisu su'alaini. Ulangi. Sa'alani. Sa'alanil mudarrisu su'alaini. Ini Om. Oh, na'am. Ya mutakallim kan? Oh, na'am. Fa'ilnya mudarris marfu. Ada nun apa tuh? Sa'alani. Nun wiqayah. Nah, nun wiqayah. Nun wiqayah. Setelahnya ya. Ya, mutakallim. Domir Muttasil. Fi mahali. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Fi mahali. Mahali nasbin. Maf'ul bih. Muqaddam. Na'am. Al-mudarris. Al-mudarris fa'il. Marfu di dhamma. Betul. Sa'alani. Bukan sa'altu. Sa'alani. Ulang Ummu Zain. Nomor 6 6. Kam su'alan sa'alakil mudarrisu? Sa'alanil mudarrisu su'alaini. 7. Kam ta'iratan ra'aiti fil matori? Ra'aitu fil matori ta'irataini. 8. Kam mindilan gosalat ukhtuka? Ukhtuki. Kam mindilan gosalat ukhtuki?
Gosalat ukhti mindi laini. 9. Kam mushtan turidu? Uridu mushtoini. Mushtain. Kam mihaddatan ala saririki? Ala sariri mukhdatani. Mikhodataini. Mikhaddatain. Apa tuh mikhaddah? Bantal. Bantal, bagus. Syukran Muzain juga. Afan Ustaz. Untuk Cinta bertanya dengan Ummu Yusuf jawab. Sedikit pakai buncis gitu. Cinta, Wahid. Kam lughatan ta'rifina? A'rifu lughatani. Mansub. A'rifu lughataini. Kam suratan hafidti ya Maryam? Hafidtu surataini. Kam risalatan kitab katabta ya Ahmad? Katabtu risalataini. Nah, salasa. Kam risalatan kam hayyatan qatalta ya ammi? Qataltu hayataini. Kam daftaran ishtaraita ya akhi? Ishtaraitu daftaraini. Kam su'alan sa'alak sa'alakal mudarrisu? Kam soalan sa'alaki. Su'alan sa'alaki mudarrisu. Sa'alani su'alaini. Sa'alani mudarrisu su'alaini. Bagus. Soalain. Sab'ah. Kam ta'iratan ra'aiti fil matari? Ra'aitu fil matari ta'irataini. Kam indilan gosalat ukhtuki? Ghasalat ukhti mindilaini. Indilaina. 9. Kam mushtan turidu? Turidina. Jadi Kam mushtan turidina? Uridu mushtaini. Kam mikhaddatan ala saririki? Ala sariri mikhaddatani. Mikhaddatani. Dia marfu betul. Marfu iya, gitu. betul. Iya. Soalnya nggak ada maf'ulnya. Gantian Ummu Yusuf. Wahid, kam lugatan ta'rifina? A'rifu lughatain. Asani, kam suratan hafidti ya Maryam? Hafiztu suratain. Salis, kam risalatan katabta ya Ahmadu? Katabtu risalatain. Rabi, kam hayyatan qatalta ya ammi? Qataltu hayyatain. Bagus. 5. Khamis, kam daftaran istaraita ya akhi? Ishtaraitu
دفترين. السادس. السادس كم سؤالا سألك المدرس سألني سؤالين. سؤالين. السابع كم طائرة رأيت في المطار رأيت في المطار طائرتين. الثامن كم منديلا غسلت أختك وصلت أختي منديلين. التاسع كم مشطا تريدين أريد مشترين. مشطين. مشترين. العاشر كم مخدة على شريرك على السرير مخدتين. مخدتان. مخدتان. bagus. Syukran. Cerita Ummu Yusuf. Ummu Fatimah. Fatimah bertanya dengan Ummu Aizzah. Ummu Aizzah mungkin jawab. Ummu Fatimah wahid. Kam lugatan ta'rifina. Bagus. Ta'rifu Ana menjadi Ana menggunakan hamzah a'rifu. A'rifu lugataini. Nah. Kam suratan hafiti ya Maryam. Habis surataini. Kalau ana Habis tuh. Kam risalatan katabtu ya Ahmada. Bukan katabtu ya Fatimah. Katabta. Kam risalatan katabta ya Ahmadu. Kata betul risalataini. Naam. Kam hayatan qatalta ya Ammi. Qataltu hayataini. Kam daftaron istaroita ya akhi. Istaraitu daftaraini. Kam su'alan sa'alakal mudarisu. Sa'alani su'alaini. Bagus. Kam ta'iratan ra'aital fil matori. Ra'aiti boleh. Ra'aiti. Kam ta'iratan ra'aitil fil matori. Ra'aitu ta'irataini. Kam mindilan gosalat uhtuki. Bagus. Uhti. Gosalat uhti mindilaini. Bagus. Kam muston turidina. Uridu mustaini. Kami hot datan ala saririki. Mihad datani. Ala sariri mihad datani. Gantian Mu'aizzah wahid. Kam lughatan ta'rifu. Kalau anti ta'rifi. Kam lughatan ta'rifi. Ta'rifina.
Mm-mm. A'rifu logotaini. Bagus. Suratan hafizti ya Maryamu. Hafidtu surataini. Naam. Kam risalatan katabta ya Ahmadu. Katabtu risalataini. Naam. Kam hayyatan qatalta ya ammi. Qataltu hayataini. Hayyataini. Hayataini. Mm-mm. Kam daftaron istaraita ya akhi. Istaraitu daftaroini. Mm-mm. Kam su'alan sa'alakal mudarrisu. Sa'alaki anti. Kam su'alan sa'alakil mudarrisu. Mm-mm. Sa'alani al-mudarisu su'alaini. Naam. Kam ta'iratan ra'aiti fil matori. Ra'aitu ta'irataini fil matori. Mm-mm. Kam mindilan ghasalat ukhtuki. Salat ukti min dilaini. Kam mustan turidu. Anti menjadi Turidina. Uridu mustaini. muslim. Kam mihaddatan ala saririki. Ala sariri mikodatani. Mikhaddatan. Bagus Fatimah. Syukran Ustaz. Masih Muaiza. Latihan kelima ajib. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan. Jawablah soal-soal berikut dengan menggunakan musanna. Mm. Bikam rialan. Dengan Muzain menjawab ya. Naam Ustaz. Wahid. Bikam rialan istaraiti hazihil majalata ya Aminatu. Ishtaraitu hadhil majallata biriyalaini. Senang. Bikam dularon istaraitum hazihil azrara ya ihwanu. Ishtaraitu Istaraina jadi. ya. Istarainaha, bisa begitu Ustaz ya? Betul. Istarainaha. Istarainaha bidularoini. Bikam rubiatan istaraitunna hadzal mustu ya akhawati. Hadzal musta mubtada maf'ulun bihi. Ustaz, Musta maf'ul bihi mansub. musta. Oh ya. Lebih. Musta. Musta. Bikam rubiatan. Ulang Ustaz. Ulang boleh? Bikam rubiatan istaraitunna hadzal musta ya akhawati. Istaraina hadal musta bi rubiyataini. Bagus. Bikam junaihan istaraiti hazihil mir'ata ya umi. Junai mata uang Mesir. Mata uang apa Ustaz? Mesir. Ishtaraitu hadhil mir'ata
Junaihaini. Junaihaini. Betul? Bikam lugatan katabati. Anta. Katabta? Ali ya. Bikam lugatan katabatal unwana ala zarfi ya aliyu. Katabtu al-unwana bilugotaini. Sita. Min kam baban kharajat tulabu minal kulliyati. Kharajal. Mazain. Kharajat tulabu minal kulliyati min babaini. Dari 2 pintu. Min babain. Ganti Muzain. Wahid. Bikam rialan istaroiti hadihil majallata ya Aminatu. Istaraitu hadhil majallata biriyalaini. Dan bikam dularonis taroitum hadihil azroro ya ikhwanu. Istarainaha hazihil azroro bidularaini. Bikam rubiatan istaraitunna hadal musto ya akhawati. Istaraina hazal musto birubiyataini. Bikam junaihanis taroiti hadihil mir'ata ya ummi. Istaraitu hadhil mir'ata bidunaini. Betul. Bikam lugotan katabtal unwana ala dzarfi ya aliyu. Katabtu al-unwana ala zarfi bilugataini. Min baban kharajat lab minal kulliyati. Kharajatul labu minal kulliyati min babaini. Bagus. Ini musanna majrur mu'aiza ya. Namikan majrus. Muzain bagus. Ukhta cinta bertanya dengan Ummu Fatimah. Ustaz. Wahid. Cinta bagus. Fadhali. Bikam rialan ishtaraita hazihil majallati ya Aminati. Ya Aminatu. Istaraitu hadhil majallata riyalaini. Bi gitu. Bi Riyalaini. Bikam dularon ishtaraituma. Istara itu. Ishtaraituma
Hadihi hadihil azrara ya ikhwanu. Istaroinaha bidularon. Bidularo ini. ثلاثة. Bikam rubayitan روبية rubiyatan istaraitunna hadal mushtar mushat مشطة oh mushta ya akhwati. Istaroina hadal musto birubiyataini. أربعة. Bikam junaihan istaraiti hadhil mir'ata ya ammi. يا Ya ummi. bagus. Istaraitu hadhihi mir'ata bijunaihaini. bagus. خمسة. Bikam lughatan kitabatan كتابة katabtal al-unwana ala dharfa ya aliyu. على الظرف Ala dharfi ya aliyu. Katabtul unwana ala dzarfi bilughotaini. Min kam baban kharajat tullabu minal kulliyati. Kharajatul labu minal kulliyati min babaini. bagus. Gantian Mu Fatimah. Wahid. Bismillah. Bikam riyalan istaroiti. Bikam riyalan istaroiti hadhil majalata ya aminatu. bagus. Ishtaraitu hadhil majallata biryalain. Bikam dularon istaraitum hadhil azraro ya ikhwanu. Ishtaraina hadhil azraran dolarain. bagus. Bikam rubiyatan istaraitunna hadal musto ya akhawati. Ishtaraina hadhal mushta birubiyatain. Bikam junaiha istaroiti hadhil mira'ata ya ummi. Ishtaraitu hadhil mir'ata bijunaihaini. bagus. Bikam lugotan katabtal al unwana ala dzarfi ya aliyu. Tabtul al-unwana ala dzarfi bil lughataini. ulangi. Bikam lughatan katabata. Bikam lugotan katabtal unwana ala dzarfi ya aliyu. Katabtu unwana ala dzarfi bil lughataini. bagus. Min kam baban kharajatul labu minal kulliyati. Kharajatul labu minal kulliyatil babaini. Min kulliyati. Betul. Min kulliyati. Min babani. Min Min babaini. babain.
Syukran. Masih ada lagi? Allah Mu'asalka, syukran Fatimah, bagus. syukran Ustaz. Mu'asalka dengan Ummu Yusuf, jawab Ummu Yusuf ya. Nah, Ustaz. Mu'asalka Wahid bertanya. Bikam riyalan istaroiti hadhil majallata ya Aminatu. Ishtaraitu hadil majallata bi riyalaini. Bikam dolaron istaraitum hadhil azroro ya ikhwanu. Ishtarayna hadil azrara bi dolaraini. Bikam rubiyatan istaraitunna hadal musto ya akhwati. Ishtarayna hadal musta bi rubiyataini. Bikam junaihan istaroiti hadhil mir'ata ya ummi. Ishtaraitu hadil mir'ata bi junahaini. Junaihaini. Bikam lugotan katabta al-unwana ala dharfi ya aliyu. Katabtu al-unwana ala dharfi bi lugataini. Min kam baban kharajat tullabu minal kulliyati. Kharajat tullabu minal kulliyati min babaini. Gantian Ummu Yusuf. Wahid. بكم ريالا اشتريت هذه المجلة يا آمنة؟ Istaraitu hadhil majallata biriyalaini. بكم دولارا اشتريتم هذه الأجرار يا إخواني؟ Istaroina Ikhwani, Ummu Yusuf. يا إخوان. Istaroina hadhil azroro bidularoini. الثالث بكم ربية اشتريتن هذا المسطى يا أخواتي؟ Istaroina hadhal musto birubiyataini. الرابع بكم جنيها اشتريت هذه المرآة يا أمي؟ Istaraitu hadhil mir'ata bijunaihaini. الخامس بكم لغة كتبت العنوان على الظرف يا علي؟ Katabtul al-unwana ala dharfi bi lugotaini. السادس من كم بابا خرج الطلاب من الكلية؟ Kharajat tullabu minal kulliyati min babaini. Ahsantum. Masya Allah, bagus. Ummu Yusuf. Mu'asalka. Junai Hatun. Ini mata uang Mesir. Oh, Junaiha. Junaihun afwan. Oh, Junaihun satu pon gitu, satu pon Mesir. Satu pon mata uang Junaihun. Mesir. Junai. Ya Ya, Ustaz. Bentar. Apa namanya? Kita tampilin. Satu pon Mesir. Al-azrar itu sarung ya. Azrar artinya sarung. Jadi harga sarung 1 Junai. 2 Junai. Junaihun. Junaihun. Mata uang Mesir pon pakai pon.
Azrar itu kancing. Kancing itu azrar, Oh, bukan kancing. sarung. Kalau sarung itu izar. Nah, izar. Izar sarung. Kalau azrar, Kancing. kancing, baju. Mushto tadi sisi. Zirun mufradnya, Azro. ya punya azrar. Hmm. Kancing baju ya. Ini harga kancing baju itu. Ini Om, zirun tuh, zir. Sirun. Tadi mikhoddadu bata. Khoddadu. Mir'at tuh, Cermin. cermin. Kalau mar'atun, wanita. Wanita. Mushto. Oh, mir'atun jamaknya Om. Maroyan. Maroya. Ya. Maroya itu. Mushtun jamaknya amsyat. Mushtun. Sisir. Hmm. Selesai latihan hari ini, banyak kan musanna ya. Ya, Ustaz. Masih ada berapa latihan lagi minggu depan lah, insya Mistoh Allah kita itu. selesaikan latihan. Mistoh Ya. itu tukang sihirnya Fir'aun, Ustaz. Itu masih ada Mistoh. tuh. Apalah kita lewatin. Apa mau Yusuf? Mistoh itu loh, Ustaz. Berarti tukang sihirnya Fir'aun. Mistoh. Nah, nggak tahu, lupa. Masyita mungkin. Oh, masih toh. Mistoh. Hmm. Itu artinya Latihan sihir ya, lagi. Ustaz? Ini sisir mushtun. Hmm. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5 latihan lagi Om. Minggu depan insya Allah ya. Insyaallah, Ustaz. Atas ini depan kita, Allahumma zidna ilman nafi'an. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wa iyyakum. Amin.